yaitu Mutiara Dakwah melalui butir-butir hikmah dan mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Al-Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus dari Tanggul, Jember, Jawa Timur, serta dimohon untuk merangkap dengan pembacaan doa sebagai penutup acara. Kepada beliau dengan tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد دعانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وهبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا حبيبنا شفيعنا نور قلوبنا مولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من في منهجه سار ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ngareng-ngareng sarang satajana la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Telo kalih la haula wala quwwata إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرة المكرمين وراث حبيب رب العالمين
sateja semulja para pewaris Rasulullah, ahli ilmu, para guru, para kiai, para ustad, sehadir eka dinto majlis, hafizahumullah wa ra'ahum wa matta'ana Allah bituli hayatihim. Para guru, para kiai sateja muka senantiasa dalam lindungan Allah, penjagaan Allah, ban kaula ajunan muka melua barokana. Tokoh masyarakat yang mendukung majlis haul Kak Dinto, lahum jazilus thawab wa syukur, matur kasoon atas dukunganna. Panitia pelaksana, al-mutasaddiqin wal munfiqin, sepeng nyompeng dak majlis haul Kak Dinto, Rabbuna yataqabbal, moga Allah narema sateja amal seekalakoh, ben catat fi mizan hasanatikum, dalam tempengan catatan amal bagus ajunan, tetisa ngona ajunan, ngangkak kadere ceta ajunan eswarkana Allah, tetia amal seega terima sarang Allah, amin ya rabbal. Ajunan hadirin hadirat, para rabu muslimin dan muslimat, sehadir Kak Dinto majlis, Bapak Ibu satajana, itu akina ban Habib, moga-moga kaula ajunan sataja serabu, tetia orang sesalamat dunia akhirat. Epa polong apole paki eswar kena Allah, asarang reng sepo dua nah, para kuru-kuru nah, ban sataja keluarga benak potona, eswar ke firdaus, min ghairi sabiqati adab, wala itab, wala fitnah, wala hisab, birahmatil hayyil qayyum, wa bibarakatil fatihah. Sangat eka bunga di dalam pelosok kampung secek de lembaga Dinto, peceruan, ceru neka dalam. Ternyata beda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seki kasokan di ngodiih warisana kusteh Rasul, lebet pengajian haul ki banyak si abek teh kabeng sepo di tengah-tengah kesibukan. Menurut kabar banyak saya merantau, andi baktoh untuk peleman ngae bengesepona ngakholeh etina aki kesibukna kantorah pasarah kelakuanna keangkui abeli ke kampung halaman, gotong royong kompak untuk areng-sareng rem-ngerem kenceren dari ilmu, dari cak bacaan, sadekah ben sama cemah, epa pangkian siang Kak Dinto. Moga pemandangan acara Kak Dinto mabunga ate naring sepo kaula ajunan, amin. Bunga naring sepo mau datang ridhono Allah, amin. Mola oleh ridhono Allah, moga pas deti orang sepecerah kaula ajunan dunia akhirat.
abeli ka kalaku enah kaparanto enah dalam lindungan Allah namo kasuksesan namo kabecreun sampai kaula ajunan paki apolong pole eswar kana Allah amin ya rabbal taoning neka mula mari acara deki sepe pole becuruan neka cewa sepe ki etina aki pole semangken rami karena pada Peleman pas tokoh masyarakat, para kiai, para ustad memanfaatkan momentum kebersamaan Kak Dinto keangkui arang sarang ngekholeh pujuk ngekholeh bengesepo ahli kopur sebedai Kak Dinto mau ke adeka terus ila yaumil qiyamah eros terosaki benak foto kaula ajunan alhamdulillah birru abaakum tabirrukum abnaukum wa ifu ta'ifu nisa'ukum monembian abekte garing tua nak foto nembian bekal abekte kambian dalam hadis Kak Dinto beda basyair beda kabar gembira orang munafik teh garing tuana lebet tua yang dipanjatkan hol yang diadakan kati samangken beda kabar gembira dari hadis Kak Dinto saya pertama tulul umur pareng lanceng umur alhamdulillah saya nomor 2 saya tazawwaj bekal parengi keluarga bekal akabin tak kira jomblo saya nomor 3 sayulat lah bekal parengi anak keturunan orang munafik teh garing tuana oleh kabar gembira neka saya pertama lanceng umur saya nomor 2 Kak Dinto bekal akabin keluarga saya nomor 3 bekal andi anak ben saya nomor 4 anak eka paste bekal abek teh kadi ajunan lambe abek teh garing sepona alhamdulillah alhamdulillah beda 4 kabar gembira de orang si abek teh garing tuana acara haul termasuk madhar min madhahiril bir termasuk cuplikan daripada penampakan kebektian anak karing sepo pada ramu cek kabeter cek kabeker tang anak deki beenga kak sengko be ngakhola kak sengko neka tergantung dari kaula ajunan kapak benembu kaula ajunan mana bi kaula benajunan sampung abekte otomatis cenci dari hadis Kak Dinto anak kaula ajunan bekal sareng Allah bekal tonton juga bekal engak ka kaula ben ajunan alhamdulillah kama tadinu tudan napa seeka laku benumbian bekal eka oleh pole sareng umbian pada asyab ma min syabin yuwakiru syaikhan tada nak anak ngode hormat kareng tua illa kecuali qayyadallahu lahu syaban pasti Allah bekal naleh bekal nyiap aki kangkui orang neka sehormat kareng tua bekal naleh setung orang det modeten bekal nyiapaki orang saya bekal hormat kampian paki menempian lah tetireng sepong menempian semakin tetina anak ngode hormat kareng sepong ben Allah siapaki orang lain saya bekal hormat kampian menempian deki tetireng sepong orang lain juga bekal hormat kampian tapi mon gaula ajunan tak hormat kareng tua tak hormat kareng sepo ben saroben acaca tak lembu alako tak hormat kadito akalako tak hormat maka
bekal beda orang lain saya kerem ben Allah cukan tak kira hormat ka kaula ajunan ben saroben ka kaula ben ajunan barang mangkana asokor kaula ben ajunan dalam pebangkian gak dinto ecek-acek sareng para guru untuk arang-sarang apek teh garing tua insyaallah bekal eros terosaki sareng nak foto kaula ajunan ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Habib mereng kafir makela ke kadito kampung cek delma tapi banyak ahli ilmu alhamdulillah banyak alumni pesantren dari beragam pesantren banyak saya ngaji banyak saya montuk neka paparing saya luar biasa untuk masyarakat Pecuruan ben masyarakat Madura pada umumnya para ramu karena pareng kamuljeun sareng Allah nem tanemana beungeut sepo keker ka kaula ajunan buana aroba seneng ka ulama seneng ka guru seneng ka ilmu alhamdulillah seneng ka ilmu tetitan teu bagus Sufyan Ats-Tsauri adabu idza mararta ala qaryatin menempian lebet ke setong kampung wala ahad yas'al anil ilm pas tada orang nyak tanyaan ilmu tada langkerah tada langker tada pengaci enah tada ilmunah tada sedik ngodi maghrib berisa tada saya ngajar tada madrasana tada ilmunah la khaira fiha kampung kak dinto mon tada ilmunah tada bagus sawararamu makela romana mentereng makela romana kak dinto mewah beda satpam masih aja ke kadi saya banyak properti kota-kota besar tapi mon tada ilmona tada bagus sah odikna nafsi sampai kula adik compo Jember kota perumahan mewah Argopuro elit ngeding kabar beda saya mate tak temu cek mate 2000 temu dari bau na bararamu monro mana raja mentereng amiliaran arkena tapi nafsi reng mate tak temu sampai bau nah si pengumuman cek beda saya mate nega kenyataan bang sebeng sibuk ben bisnis bang sebeng tidak ada kerukunan tapi sibuk ben dunyana karena tada ilmu agamana cuma ilmu natunya ilmu pese malolo cuma melelokasi tengah kota semak ke pasar semak ke mall lebih dari itu Athena sibuk ben perdagangan nah ben bisnis sabarang lain cerita mon kampung gak dinto odi ben ilmu beda tatang ke mate beda tatang ke saya wafat rukun tak rukun Arapuan semekon lah Arapuan senyolatan lah Arapuan si atahlil lah Arapuan mon beda parlo setung Arapuan selong nolongan nah odi kadinto mangkana debuna orang Arab aljar qobladar mon kebaya Roma teku gelu tetanggana cok sibuk si agam beraromana tingkat 5 tingkat 2 tetanggana Fir'aun kapi minta tolong tak tolong atokar melolong
Al-jar qabla dar. Tebuna Siti Asiyah imra'atu Fir'aun nyoon ke Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Gusti, bangunaki untuk abdina indaka esetikna ajunan baitan Roma fil jannah eswarga. Cepon ahli ilmu apakah ada kalimat indaka di sisimu baru baitan fil jannah Roma sebeda eswarga nekano duaki tetangga kada sebelum Roma atatang kebun Allah dalam swargana Allah subhanahu. Kula ngabes kantor Roma rang jarang atanya gila ke ustad tat beda saya hadir curhat ada orang nih Roma situng ngaltok boleh situng jauh ternyata dari di mau orang nih cik raminna. Hah? Ternyata makin larang jarang kompak subaha fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apakah ada kalimat ibadi masuklah dalam golongan hamba-hambaku, masuklah dalam sorgaku. Mereka nyaman aljar qoblad dar tetangga kada sayarap apolong benreng soleh eswargana Allah. Swargana nomor 2 sepenting atatang keben orang sesoleh dari ibadillahi solihin pas buruh apolong eswargana Guste. Allahumma shalli ala Muhammad. Makana tua kaula nyoon ka Allah mau ke sateja sehadir semereng tebun habib epa polong aben orang-orang sesoleh. Amin. Amin ya rabbal. Apolong ben pujuk eswargana Allah tanoro alhamdulillah. Ya Rabb pujuk kading to paki eswargana Allah ada buka Allah aina auladi nika tafsir Ibnu Katsir ebakto nafsir ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ibnu Katsir madatang riwayat kadinto orang soleh mula masuk ke surga atanya ke Allah aina ahli kematang keluarga aina auladi kematang anak yuqalu lahu innahum lam yablughu darajatak jawab keluarga nampian tak depak ketera cetempian bodoi bebe cekak bek meler tangda tangan kadang pote kadang peteng montelasan pote kapi nega kamatang anak kamatang keluarga tak ada pak katera cetempian jawab sarang pujuk jawab sarang orang sesoleh amil tuli walahum abtina ibadah alako ibadah banyak itunya benikan mesenang abtina melolo walahum abtina cukan teroma seneng anak foto abtina keluarga abtina kuste thumma yu'maru bi ilhaqihim akhirnya pakon sareng Allah malaikat sosolaki nak potona sare keluargana sosolaki papolong lituqirru bihi ainuhum sopaja bunga Allah teroma bunga pujuk teroma bunga orang sesoleh seere sare pakon sosolaki seere sare dari nak poto ben keluarga segi cekak pakon sosolaki pakon papolong eswargana Allah alhamdulillah. Moga kaula ajunan bisa sosolaki ya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Moga nyo salah satu jana. Kor tetap ecelena. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Iman tetap. Tak pas atemu bon ring Jakarta ring bunyi Radin Kristen pah norok Kristen. Naudzubillahi min. Pas murtad naudzubillahi min dalik. Mula murtad keluar dari akidah, keluar dari keimanan, pas pek
ke sambungan ben pujuk sebekak ben bengesepo pas tak etaremah tak bisa esosolaki mula lain rombongan bararamu. Si ahli tahajud pujuk, si ahli ibadah orang sesoleh bakau lajunan, kulajunan tak tepate, biasa-biasa, tapi mun tetap dalam iman sepada eka polong esosolaki demi membahagiakan para orang-orang soleh kak dinto Gusti Allah nyare makon malaikat kaula ajunan eba polong pakai eswarkan Allah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu seetengale banyak alumni kak dinto, alumni kak disa macam-macam. Alhamdulillah bunga merang kabar kak dinto. Tapi jujur para Rabu, makin akhir zaman kak dinto, nyari ilmu seongku-ongku manfaat. Ampun cukup angel kau lesi nemu. Ampun lah cek bungana, ajunan kasokan montuk, ajunan kasokan sibuk berilmu. Tapi kodu pangas teteh, mulai sabe dek kesibukan ilmu, pangas teteh cek sampai ilmu kak dito teti hujah, teti sakse coba. Si acung raki ke apoi neraka karena tak manfaat ilmunah. Na'udzubillahi min. Makanya kula maca situng riwayat. Neka kula maca yang mun engak kaneka luar biasa takokna. Ya idza kana fi akhir zaman. Mula depa akhir zaman. Yataghayaruna al-ulama. Ilal minal umara, ilal umara. Mulai akhir zaman, ahli ilmu kadinto banyak saya cemburuan dek para pejabat min qurbihim ilal umara karena semak ke para umara dek para pejabat-pejabat. Maksudnya Bib? Di akhir zaman banyak ahli ilmu saya kecemburue mon bedereng lain ahli ilmu lain ustad lain kiai lain habib lain semak ben pejabat neka semak ben reng soki neka cemburue kama yataghayarur rijal ala nisa pada nareng laki cemburu kareng bini. Neka i akhir zaman banyak ahli ilmu saya cemburu mon ngabes kancana pada ahli ilmu na semak ka pejabat semak ka soki makrua saya semak makrua saya cair engkau mata melo bener apa sabung napa boleh mon la para pelean engkau mata semai cemburu pola na serua saya semai ben pejabat saya kota semai pada na cemburu nareng lake kareng bini mau ne semai reng bini na ben lain cemburu pada ahli ilmu ya akhir zaman banyak saya cemburu karena kancana ahli ilmu lain semak ka pejabat ulaika syiraru khalqillah teu buna kanjeng Ka'bil Akhbar kak dinto orang paling cuba nah kabula Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Pada oning kulajunan man tawadha'a li ghaniyin li ghinah faqad dhahaba thulutsa dinih. Siapa orang setawadu kareng soki karena kesokina penyembah duk nonduk kareng soki karena pesena 2/3 75% agama yang keelang karena nonduk katunya para ramu. Mon gareng soki siap pak siap nyap sapas
yo jeng reng soki nengado yo jeng reng melarat abekelan cong kacong lepelean tina jadi tudingan kena mon gabay onja mon beda acara seiyon jeng sekisoki na malolo serat melarat elengkae syarrut ta'amil walimah deueureun saya paling coba selamatan saya paling coba cepon Kanjeng Nabi yad'u ilaiha man ya'baha ngonceng orang saya tak datang ngonceng orang saya tak ngarep datang maksudnya ngonceng orang saya soki saya melarat tak yonceng makilah nyembelia sape mon model kadika dito lepelean tebun Kanjeng Nabi neka paling coba na selamatan mon undangan na lepelean para rabu Allahumma salli ala Muhammad bahaya tak bahaya kula maengak kakaula ben sateja ahli ilmu coba edengaki Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad atingkal tunya wa dir'uhu marhun kelampi perang Kanjeng Nabi kelampi besi kediaki gadai ke orang Yahudi kita bisa nebus andi otang kebay jaminan kelampi perang kelampi besek sampai sete kita bisa nebus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaannya kemana Utsman bin Affan sahabat santri Kanjeng Nabi sesoki kemana Abdurrahman bin Auf saudagar kaya raya miliarder santrena Rasulullah tak ngeding kabar Pak Kanjeng Nabi datang ngautang tak nyabis tak gila betul sahabat dengan tak oning kabar tak padahal kita tahu sejarah mak pas cuma harta mak cuma pese makanya beh taruh aki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kenyataannya mak Rasulullah telah autang mararawu tak bisa saya tebus baju perang nggak dito tak bisa saya tebus katina apa nega karena Utsman bin Affan yang kekayaannya miliaran Abdurrahman bin Auf kadim mereka ring soki-soki dari sahabat Kanjeng Nabi dalam syarah Yaqutin Nafis pada kitabnya mana kitab Al-Yaqut An-Nafis kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i pada syarana sebut aki beberapa hikmah dari kejadian gak dinto Rasulullah mata nelpon Sayyidina Utsman mata ngafereh Sayyidina Abdurrahman bin Auf sobung saya kedeureum adalah tang mun tepak gula menempian teti makai teti Habib teti Ustad adik santri soki telpone benar teu santri takok saya nerima telepon ada sombongan boleh maren re mangane ke Beb gula ngalami pola tak cerita orang gula teu santri takok saya nerima telepon makai kena telepon Habib telepon ya bedusit dong apa rean ya Rasulullah tidak seperti itu azizun agung tak pun teleponan mun urusan kebutuhan abah autang goreng Yahudi hikmana saya pertama situng ibahatul muamalah bil Yahudi
neka notuaki oleh muamalah al-iktisadiyah, muamalah ekonomi asarang orang Yahudi neka hukum tak napa mon urusan bisnis ekonomi maafi muskilah no problem dak masalah mon ajualan atang utang dak apa-apa kon bejer cepah buruh ada bah buruh orang yang masuk Islam pas ada mon utang orang Islam lu tak majer kok. Banyak orang kafir burung masuk Islam gara-gara ngabes kelakuan umat Islam. Sampai bededai Jakarta nih ngocak kula mun ngabes orang Islam burung kula saya masuk Islam. Maki masuk Islam pian. Kula tak ngabes kelakuan orang Islam, kula ngabes ke esena ajaran Islam ternyata damai. Mun ngabes ke kelakuan umat Islam sebanyak nih burung karena banyak secongocok. Mumpung ala ku bencana kena kecok pakai kocongku mumpung di reng kafir ya ghanimar ya nya al Islam masturun bil muslimin kamul jana Islam banyak katotop ben kalakona umat banyak saya masuk Islam karena ngeding aden banyak masuk Islam karena ngeding bacaan Quran. Aku lah benempian atau labuyan ke Jakarta, ke Bali, di rumah pas gagal mempraktekkan Islam yang sebenarnya akhirnya saya kocai pas Islam mah bojona majer pas tak majer oh ngak ruwa Islam gis nipu bagus kebala coba kebala bagus oh ngak ruwa Islam akhirnya rosak barang. Sakodik saya masuk Islam gara-gara kelakuan umat Islam bedah tapi afrod beberapa saja barang. Makanya ajunan saya merantau ayo bawa ilmunya bawa akhlaknya bawa keindahan Islam sampean fotokopina Rasulullah teti perwakilan Rasulullah apapun profesinya tidak harus jadi dai neku umek makanya teti dagang teti tani teti jualan nababai jadi perwakilannya Rasulullah di setiap aktivitas sampean jujur mon alako disiplin profesional tunjukkan saya muslim saya jujur saya amanah supaya orang-orang kepilih tertarik pas masuk Islam barang. Allahumma shalli ala Muhammad. Hikmah saya pertama muamalah iktisadiyah ekonomi benereng Yahudi tak banapa. Tapi mun lain cek rotero. Kati saya viral semakin tu uman THR ajoget ke kanan ke kacer mundur maju. Badan apa sobong? Apa beb oh cuma tarian. Cek cuma ali kuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maenga kagak ajunan cek sampai ronero orang Yahudi apa saya tangkel 10 bulan Muharram Asyura orang Yahudi apa saya tangkel 10 bulan Muharram Asyura pas Rasulullah ada bulau baqitu ilal qabil la asumanna tasi' mon kula odik sampai tahun datang kula apa asa mulai tanggal sanga apa napa Gusti mata ngalak 10 nama lolo supaya tak pada ben Yahudi yang Yahudi merayakan selamat Nabi Musa dari Fir'aun kula kotu lain Nabi sampai terus apa asa dari tanggal sanga ben 10 mare tak pada ben Yahudi malahin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin saudara kita yang lagi viral dekat tak oning tak geding kabar dianggapnya hiburan kita husnudon. Tapi mula oning pakai ekalako ajiria. Saya tak saya. Tapi kan to insyaallah sobung cak loncaan kan to. Nah loncakan to agulundung jorang. Karena celana betek gini kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Hikmah saya nomor 2. Saya pertama oleh muamalah bandeng Yahudi dalam perekonomian. Saya nomor 2 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghni anin nas tidak memanfaatkan kenabiannya, ketokohannya,
keguruannya untuk meraih sepeser dari dunia. Sahabat, engkau butuh beras, engkau butuh PC, ayo. Nabi tidak memanfaatkan kenabiannya, ketokohannya, keguruannya untuk menukar akhirat yang Nabi bawa dengan dunia yang hina gak dinto. Makanya ahli ilmu adebu paling putuna orang ajhalun nas, orang neka adu uman akhirat pah eporop bentu uman tunya bararamu. Dai, habib, kiai, ustad adu uman akhirat ngajar ilmu tapi ngarep tunya se elerek tero olia tunya. Orang-orang awam neka ngarep akhirat dari kaula tonton ben kaula bah ngarep pesena ngarep dunyana pas rogi kaula karena morop akhirat ben dunya. Waman yabi ajilahu biajilihi yabillahu al-ghabnu fi bai'in wa fi salami. Siapa semorop akhirat bentunya eka rogi eka paste rogina karena wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sallallahu Muhammad. Maka kanjeng Nabi terhormat eka kerong bersahabat karena tak gempang memanfaatkan, tak gempang tak minta. Al-ghina anin nas. Sayyidina Hasan Al-Basri dari Basra, Irak. Berdetamoi datang atanya ke penduduk Irak. Man sayyidukum? Siapa pemimpin kalian di Basra ini? Hasan Al-Basri imamuna. Guru kaula, imam kaula, kapi guru nareng kapi dengan Imam Hasan Al-Basri. Pas atanya boleh tamoi gak dinto bimadza sadakum, dengan apa dia menjadi pemimpin kalian, terhormat di mata kalian, dengan apa? Yahtajun nasu ilaih, manusia banyak butuh ke Imam Hasan Al-Basri. Wa huwa yastaghni 'anin nas, sedangkan Imam Hasan Al-Basri tak gempang minta ke masyarakat, tak gempang minta ke orang. Akhirnya eka butuh benoreng dan beliaunya tidak butuh sama orang. Neka pas tetituan, pada teti panutan dalam kota Imam Hasan Al-Basri Basra kota Irak di sabararam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ayo para rabu sesami molja. Anapa Habib mah cerita depak kakak dinto karena kula ngeding cek banyak ahli ilmu, banyak para santreh. Ayo kita hindari, jangan tafakhur berlomba-lomba lebet ilmu kak dinto untuk mendekati para pejabat, para agniya dan meninggalkan para fuqara bermasyarakat seawam. Namun ayo ilmu kak dinto si ampun engka oleh ongku teti demar saya bisa matera ke ate kaul ajunan ben matera kampung kaul ajunan keluarga kaul ajunan sehingga ongku ilmu yang kak dinto ngangkat ka derajat kaul ajunan eswar ke baki apolong pole sareng para alim ulama ben semuljah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad. Para rabu sesami muljah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lebat bulan pasah sabulan abasah egi saya tak apa saya tak temu nega tak ada saya tempel lah nega atarabi ngatame Quran kula ajunan sabulan edidik pa biasa teti orang sesoleh alhamdulillah beco sasa bersih sampai kaula ajunan datang yaumul jaizah hari penerimaan hadiah hari Idul Fitri nyamana yaumul jaizah hadiah benih dari raja ke rakyat, benih dari pejabat ke rakyat, hadiah benih aroba beseh
Saambona apasa umirtum bisyam fasumtum epakon apasa pas apasa sanna lakumul qiyam faqumtum epakon bajang malam tarabi amuna bajang elakone datang bektona narema hadiah arobana apa beb maghfirah lidzunub wa'id minan nar hadiah dari Gusti Allah aroba ekosot sateja tusa kaula ajunan pas catatnya makaul ajunan bebas dari apoi neraka na Allah. Amin Allahumma. Sampona oleh hadiah, sampona sapora, sampona catat nyama dari ahli nar. Ki parenginya bepoleh kaul ajunan, ki odi kaul ajunan, ki kon nosaki odi itu jaga dito sampai samangken. Atau mau boleh ben setan cekep oleh nafsu si aku deh si aklu buka si cek na cek ke kau lah ajunan kira betul bisakah kau lah ajunan mempertahankan kebebasan dari apoi neraka kak dinto pada ramu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu Sesami Mulja kaula ajunan gak dinto saampona beco saampona bersih tak bersih ken ini kayak ada engkula berdekat pungkaan apa deh kurmis bada pungkana turin mulai kelak kula resarian tak nama turin mana bada pungkana rambutan bada kak pungkaan buan pentahun abu sekalian ma pas tak abu oh kening penyakit erabu iopet datang tahun saya kedua tabua boleh kira-kira epo gerap etorot bajen abua tak abua hah 2 tahun oh kebayup-iyupan gak ada naongan tahun kata lo bajen abua tabua boleh tak omes lah nggak lagi gereci poker asyajara la tusmir fi awani simar kapungkaan bajen abua pas tak abua yu'maru bi qat'iha bakal poker mak bunga rombu mun tak abua kira betul Ramadan kapia puasa kapia tarawih kapia baca Quran kapia abua tabua nega cuma abua are pertama are kedua pas terus ngalak pembukaan ben ngalak penutupan setahun tahun kedua Ramadan boleh pada pembukaan penutupan apa jeng itu ada angkui BHS sab maka sab tak andik salah bajana bua tak bua bajana bua tak bua kira-kira poker tak poker siapa saya mau kira-kira maksud Habib bapak ibu
mon Ramadan demi Ramadan datang pian tak tuli abua tak tuli auba pancet tak apasa pancet tak tarabi pancet tak nekuk Al-Quran tak auba kehidupan sengai poker ban Allah pas datang kematian pian tak sempat atopet pas tak melo tuuman para rabu pas tekarogi para rabu. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif adabu la yusadu saydun wala tuqta'u syajarah tak etokel kabungan tak tangkap binatang buruan illa bi ghaflatihi anillah kecuali karena lalopah la ambu dari tasbih ke Allah ambu la tak zikir la tak ibadah pole ke Allah la tak tasbih la tak zikir ke Allah itu kelega jadi mun beda kapungkaan deka potong deka karena la ambu tak zikir mun beda binatang buruan tangkep deka karena la ambu la tak zikir deka hukum Allah ke kapungkaan ke binatang kamanos sagula banajunan ki etos antos sareng Allah Subhanahu wa taala tore kula husnudzon da ajunan sateja insyaallah sateja ampun apa sakapi tapi tore cek sampai epoker paksa cek sampai epolong paksa pas kaula ajunan pancet lako sarabe 11 bulan de mabaim ya mata ecelenge ka angkui kebutuhan sa Ramadan kula andik kanca cuelen nasi kuring tanggul hasil ben malam ecelenge mulai depak Ramadan buka celenge oleh 6 jutaan keangkui kebutuhan selama Ramadan pray tak alako fokus ibadah Ramadan kula benempian 11 bulan dek mabai kakak mabai mon selam bo tak apa-apa pas tak apa-apa boleh tak apa-apa boleh seterusnya umur lah 40 umur lah 50 pas tak tuli atau tak tuli pedek saya nggak bas epoker ben malaikat para rabu mola epoker mola mate mola wafat maka ketutup kesempatan untuk Pak Metepak untuk ase bersih para rabu mela dari Kak Dinto hikmah dari haul siang Kak Dinto tore kula ajunan atau bet ka Gusti Allah tore cenci seandi otang Ramadan seri beri tuli bajar egi siapa ngerasa ki andi niat abelia dek tusa saya kalako dek maksiat saya bekal kalako wah tuli ambui se lakona mabudu pese se lakona sanrasan gaoreng se lakona dendam dengki se lakona gila katunya sampai tak sempat ke solat 5 bektona toreh hikmah dari hol Kak Dinto peleman dari majelis hol Kak Dinto atobat ke Allah Subhanahu wa taala kula ajunan ala yakin tak ada saya ragu makailah kula ajunan meler benakal tapi yakin cek satu jenah bekal atin ke lakinah tunya saya akan dengar samangket satu jenah bekal atinah bentak bisa ngebe apa selain amal soleh saya ampun elakone saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala musibatan dua musibah saya raja de ahli tunya mau namate etina kapi tunyana ekiba kapi pertanggungjawabanna di depan Allah Subhanahu wa taala atina menghalalkan segala cara kemudian alanggar sampai atokar sampai tak nyapa benteretan sampai ngalaben garing tua demi meraih cita-cita duniawinya Kak Dito pas teti musibah seraja bekal eka kastapaki mola peleman ngadep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala moga-moga satu aja saya hadir Kak Dinto etare matobet sareng Allah Subhanahu wa taala ben moga paring kekuatan gaul ajunan untuk bisa teti orang sesoleh solehah istiqomah celana Allah ere karena umur Kak Dinto amin ya rabbal alamin terakhir tore maca istighfar betonggale nebus tusana mata tusana kopeng tusana tangan tusana tabuk tusana gamaloan tusana sokoh tore tebus kalaban istighfar nyon sabora ke Allah peleman dari Kak Dinto ampun bagus ampun sae ampun ongku-ongku bersih dan ampun siap melanjutkan kehidupan dalam taat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin areng sareng ban Habib petong kali istighfar astaghfirullahalazim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم حي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Asma binti Umais eta buaki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimat, kasokan ajunan ia cerna cak bacaan cek pon Kanjeng Nabi de Asma binti Umais. Mun baca benajunan elang sateja kasompekan, elang sateja kasosaan, esapora tu sana ajunan. Pana pagak dinto kusteh pas ia cere ben Kanjeng Nabi bacaan gak dinto, pas cemper atena, pas tenang pekerah, pas teka hajatah, pas esapora tu sana. Toreh bacaan apa ada dari Kanjeng Nabi depak ka kaula pada pak ka ajunan. Cak bacaan apa ada, pangeran apa ada, amalan apa ada, tore becah sareng kaula ajunan untuk madeteng pertolongan Allah, maelang kasosaan, nyapora gatusah, mateka kahajat, teroh apa saya baca ben Habib, angkat tangan ajunan, nunduk satejena, buang pikiran en laina, pasetong pikiran ben atena ke Allah, buang kelu sombonga, papang rasa puto ke Allah, sabak kelu kasokina, sabak kelu ka ilmu'na, papang rasa tak andik papan apa, salain tompoan atusah, papang rasa tengaleh, semae, iolate, sarang Allah subhanahu wa ta'ala, papang rasa puto, raja tusah, puto sabora, raja hajat, puto patekah, raja masalah, puto pertolongan dari Allah. Cuma apakah tompoan tusa tak andik papan apa, eka sokane nyoon sarang Allah ken ereng bareng iye tini atua ken karena eka sokane eka ni sere tore babang rasa ce eka ni sere Allah, babang rasa ce eka sokane Allah, babang rasa ce ken iolate Allah, babang rasa esmae Allah, samangken bah becah apa saya baca ben Habib gak dintoh, pasetong pikiran ben atena ga Allah, babang rasa puto takok ga Allah, epat etarema ben Allah, iolate sareng Allah, kentenan ben Habib baca tua gak dintoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah Allahu Rabbi
لا أشرك به شيئا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Medem nunduk buka atena pikiran ben atena ke Allah nyoon ngemis babang rasa ngadep ke Allah sarengna ben Habib rombongan tore beda orang si soleh beda orang si ahli qiyamul lail beda orang si ahli pasah beda orang si ahli sedekah beda orang si ahli pekus akhlak tenggana tore rombongan setejana babang rasa ngadep ka Gusti Allah 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 terima kasih matur kasoon kasokane sareng ajunan ayatini sareng ajunan abe se kotor se bucok se raja tusa ayatini semak da ajunan ayatini nyoon da ajunan rombongan bencakan casekus bagus ke adinto Allah sema polong ajunan sema hadir ajunan abdina bencakan ca mator da ajunan raja tusa Gusti oning ajunan dek kebedaan gak dinto ya Allah kalampi comak ke bait panotop kacubaan esede lemah ajunan sece oning ngacuba na ate gak dinto bucok na kelakuan gak dinto ajunan ki kasokan nerema ajunan ki ngetini ajunan ki kasokan ajunan ki kasokan matur kasoon ya Allah bila tusane kaya temu bereng lain tada orang sekasokan Gusti banyak seburu Gusti ajunan makela oning ajunan ki kasokan masemak ki kasokan nerema ki kasokan nerema tu cek perkusa ajunan cek sayang ajunan cek neser ajunan cek perkusa reng pareng ajunan beles bentusa sareng abdina Allah Allah nyona bangapura Gusti nyona sabora ya Allah atobat ya Allah nyona bersiapa bersiaki becoaki ate gak dinto patepa aki kalakuan gak dinto esto ya Allah benih niat ala ben ajunan benih niat ala ben durhaka da ajunan
ken tak mampu ala bernafsu ya Allah, ken lamma abtina ya Allah, ken tak Gusti raja kullu nafsuna malar kullu Gusti samang ken nyona de ajunan bila peleman tako abeli gatu sana tako kacapur pole ga maksiata nyona tolong de ajunan pakuat aki ya Allah pa istiqomah aki ya Allah nyon jaga aki celana ajunan ya Allah kancai sarang rahmat ajunan sarang kala ben taufik ben hidayah ajunan cek tingkal aki Gusti tak kuat tak mampu ya Allah lemah ya Allah kempang takiba kempang tanoro Gusti nyona kancai nyona berenge nyona sarenge kala ben rahmat ajunan khusus sabak sakaratul maut nyona sarenge kala ben rahmat ajunan sobaja husnul khatimah sobaja kuat nyebut asmana ajunan bakta sakaratul maut sobaja kuat nyebut asmana ajunan kerong ajunan kuat nyebut asmana ajunan Allah 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 parengi kuat nyebut asmana ajunan Allah bakto sakaratul maut husnul khatimah untuk apa benembu ya Allah husnul khatimah untuk keluarga benak foto ya Allah husnul khatimah untuk sataja sehadir ka dinto Gusti tengale aki pangarep ka dinto raja da ajunan cek tengale tu sana tapi tengale pengarep cek raja nada ajunan Allah kalaben beten kak dinto seala ko tusah tapi kalaben beten kak dinto cuken ngarep da ajunan atau beda ajunan tarema aki Gusti tarema aki Allah kane sere ya Allah catat tong setong orang sing aminaki tua gadinto teti orang se selamat dunia akhiratah husnul khatimah sekeluargana keremaki barokana ngaci gadinto dah ahli kubur sebedai kampung gadinto dah pujuk benda orang sepona orang sehadir gadinto benda rukuruna keluarga benda botona berbeteti aki benteng ya Allah senguat aki ga abdina benca kancah untuk istiqamah jalan ajunan ere karena obor kadinto Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab nyona Gusti jammilna bil afiyah was salamah حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء تب علينا وعلى الحاضرين والحاضرات توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله يا غوثاه يا رباه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة تلوك عليه استغفار استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.